ऋग्वेदर 11 नंबर श्लोक प्रमाण अच्छी लोकानां विवर्धयतु मुखम बाहुरुपादत ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्भयत ब्राह्मणम वैश्यम मुखम वासित बाहुराजन्यकृत उरुजस्य तद्वश्य पद्मयाम शूद्रम जायत। इटा ऋग्वेदर प्रमाण रहा जाति प्रथार उत्पत्ति। ठीक से भाया गीतार मध्य व्यासदेव जाति प्रथार उत्पत्ति लाभ उपरे कृष्ण भगवान बोली मुई तैयारी करी जाति प्रथा बोली से भी प्रमाण दौन। समस्त को नमस्कार। मु मनोरंजन नायक आपण मान को स्वागत करुछि तनुशान टीवी रो एक नूतन वीडियो को। हाँ दर्शक बंधु, गत वीडियो मानकरे आमे प्रसारण करूथुलु शूद्र किए, शूद्रर उत्पत्ति, फुले मूवी उपरे मध्य आमे गोटे वीडियो करथिलु, नारी शिक्षा उपरे मध्य आमे वीडियो करथिलु। आपण माने आमको बहुत सारा भल पाइबा देइछंती, आपण माने कमेंट माध्यम रे आपणकर भल पाइबा आम पाखक पहुँचेछंती आउ आमे आपणकर से भल पाइबा को नहीं आगो को वीडियो बनाउछु। हाँ दर्शक बंधु, से मतामत माध्यम रे आपण माने प्रश्न करिथिले आउ आमे से प्रश्न को नहीं आज मध्य गोटे वीडियो आमे करिछु। आपण प्रश्न करिथिले जातिवाद कोन, जातिवाद रो उत्पत्ति केउठारु हैला, जातिवाद रो प्रभाव आम देश रे केमिति पड़िछि, जातिवाद द्वारा आम लोकंक कोन क्षति होउछि, आउ जातिवाद को देशरू केमिति लोप करा जाई परिबो। एही सब तमाम प्रश्नर उत्तर रखिबा पई आम गहन रे अछंती जने समाज संगठक, जने ज्ञानी लोक, जने गुरु जे कि आम एही समाज को अनेक दिग्दर्शन देइछंती। आउ से व्यक्ति आउ कहीं नांती, से होछंती धीमान मुनिलाल महानंद महोदय। धीमान मुनिलाल महानंद सर आपन को तनुशान टीवी के स्वागत स्वागत आउ नमस्कार सर। आपन जने आंबेडकरवादी, जने सोशल संगठक, जने गुरु तथा शिक्षक हिसाब रे आपनकर ख्याति अछि। आज आमर आलोचनार विषय रे आपन भाग नैथिबारु आमे धन्य मन करूछु। सर आमर जने दर्शक प्रश्न करिथिले जातिवाद कोन, आमे आशा रखिबु आपण आपणक गवेषणा रु तथा आपणर अभिज्ञता रु उत्तर टी रखिबे आम दर्शक मानक पई जातिवाद कोन। समस्त को जय भीम नमस्कार। और तनुशान टीवी को मस्त स्वागत करा जाउछि। और आज आमे समस्त को आपण मानकर सामना रे जाति प्रथा कोन, यार उत्पत्ति किपरि हेइथिला, जाति प्रथा द्वारा देश रे तार कुपरिणति किपरि भाव रे परिलक्षित करा जाउछि, से विषय रे किछि आपण मानकर पाखरे आलोकपात करिबा पई मु आपण मानकर सामना रे उपस्थित रहिछि। आपण माने जानिथिबे जे ई जाति प्रथा इटा होचे गोटे मानसिकता बोली अनेक समाज विज्ञानी कहि थांती, किंतु इटा दुईटा दिगरु आमे विचार के आनुछु, गोटे धार्मिक चिंतन एवं गोटे वैज्ञानिक चिंतन। आमे धार्मिक चिंतन के जदि डिस्कस करबा ताहेले वेदरे अछि जाति प्रथा, जेनटा कि माने उत्पत्ति तार इतिहास उपरे विभिन्न श्लोक अछि। ऋग्वेदर 11 नंबर श्लोक मध्य प्रमाण अछि लोकानां विवर्धयतु मुखम बाहुरुपादत ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्भयत ब्राह्मणम वैश्यम मुखम वासित बाहुराजन्यकृत उरुजस्य तद्वश्य पद्मयाम शूद्रम जायत। इटा ऋग्वेदर प्रमाण रहा जाति प्रथार उत्पत्ति। ठीक से भाया गीतार मध्य व्यासदेव जाति प्रथार उत्पत्ति लाभ उपरे कृष्ण भगवान बोली मुई तैयारी करी जाति प्रथा बोली से भी प्रमाण दौन जे जाति प्रथार उत्पत्ति एहीपरि भाव में आम संक्षिप्त पलि आए धार्मिक गवेषणा के जदि आम अनुध्यान करमा जाति प्रथाटा धार्मिक चिंतन रे गोटे दिगरे रही आउटा आम समाज के धार्मिक माध्यम रे मध्य पदार्पण करी जाति प्रथा कलुषित अवस्था के पदार्पण करिछे बोलकरी आमे चिंतन करूछु, किंतु ताके समाज विज्ञानी माने ताके जेतले आकलन कले आउ ताके गवेषणा माध्यम रे जेतले प्रमाणित कले नाई ई धार्मिक चिंतन जदि भी आइछे प्रकृत रे इटा केते जण खल नायक माने एवं ई समाज रो केते जण मुष्टिमय व्यक्ति जाति प्रथारु से माने ताकर फायदा नेबार लागी इताके धार्मिक रूप देकरी इताके माने जाति प्रथा भगवान कर सृष्टि करिकरी माने प्रचार करिछन, किंतु प्रकृत रे
इटा होचे गोष्ठी गोटे समाज गोटे गोटे गोष्ठीर षड्यंत्र लाभ उठाबार लगी तेणु करी ई जाति प्रथा के आमे जदि भल करी देखमा इटा गोटे जाति से माने ताकर फायदा लगी ताके जाति प्रथार उत्पत्ति लाभ से माने सृष्टि करिछन एवं से माने निजके ई जाति प्रथार शीर्ष स्थान रे निजके आसीन करी रखिछन एवं तांकर तल रे बाकी जन भारत वर्ष रे 6743 टा जाति रहिছে आमे समस्तंक ठानु बड़ आर बाकी जेते रही गले समस्ते आम ठानु छोट बोली करी से माने विभिन्न पुराण ग्रंथ वेद वेदांत जहा किछि अछन सेथिरे से माने लिखित भाव रे सेताके तार माने प्रमाण प्रचार प्रसार करिछन एपरिक मनुस्मृति आउ जन गीता रामायण भागवत महाभारत सब जगह रे जाति प्रथा के टिके से माने खंजी करी रखी देई करी रखिछन सुविधा लगी केवल सुविधा लगी। ठीक है धन्यवाद महानंद सर आपण उत्तर रखिले जे प्रकृति रे जातिवाद कौन आ जातिवाद बा जाति प्रथा रो उत्पत्ति केउठारु होईछि आपण गीता महाभारत रु उदाहरण दे आम दर्शक मानक पाखरे उत्तर रखिछंती वर्तमान आहुरी दर्शक माने प्रश्न करिछंती सर आउ समाने प्रश्न रखिछंती जे एही जातिवाद रो प्रभाव आम देश रे केमिति पड़िछि आमे आशा रखिबु आपण तांको आपण निजर उत्तर रखी से दर्शक को खुशी करेबे जे जातिवाद रो प्रभाव आम देश रे केमिति पड़ुछि देखुन भारत वर्ष गोटे जाति प्रधान देश सर भारत वर्ष रे वर्तमान सुद्धा विभिन्न समाज विज्ञानी विभिन्न सर्टिफिकेट इश्यू करुथुबार विभिन्न पदाधिकारी मानकर पाखरु आमे प्रमाण पाइछु जे भारत वर्ष रे वर्तमान सुद्धा 6743 टा जातिर लोक संपूर्ण गोटे सीढ़ी जनता तैयारी हेथिसी तहिरु टिके उच्चा सेटा तहिरु टिके उच्चा सेंता सेही प्रकार भारत वर्ष रे जाति वर्ण व्यवस्था ई प्रकार रहिছে तो इतार द्वारा किंतु भारत वर्ष रे तलिया लेवल रो लोक रही गले सेही माने ई मानकर बाड़ी वृत्ति पेशा धंदा जीवन जीविका उपरे जाति प्रथार कुप्रभाव परिलक्षित करा जाउछे जणे जदि उदाहरण स्वरूप निम्न जाति रे जन्म ग्रहण करिछे जाति रे से सिना जन्म ग्रहण कला किंतु तार बाड़ी वृत्ति पेशा धंदा जीवन जीविका मध्य निम्न बोली परिगणना करा गला आर सेता के भी ताके बायकाट करी देबार हेतु से भारत वर्ष रे भल कोनसी गुटे जीविका के भी तार पेट पाटना लगी आकलन नहीं करी पारला तेणु करी बाध्य होइकरी से हाड़भंगा परिश्रम करवार लगी गाँ बाहरे रहुतबार काम के से निजर जीविका के आदरी नेबार लगी से निजर पेट पाटना लगी से काम कला किंतु इने दुख काना रहुचे हाड़भंगा परिश्रम तो कला किंतु तार फल बहुत कम दिया गला परिश्रम अनुसार तार फल कम किंतु जे मेहनती किछि नहीं करे झाल नहीं बुहे तार पाउनार फलटा बहुत बहुत किछि अधिका तो तेणु करी ई जाति प्रथा एपरी भाव रे अच्छे जे माने जेन माने जाति उच्च वर्ग रे अछन से माने किछि परिश्रम नहीं करी मध्य बहुत फायदा नउछन आर जे जाति रे छोट से हाड़भंगा परिश्रम करी करी मध्य फायदा कम पाउछे तेणु करी जाति प्रथार कुप्रभाव आमर देश रे एपरी भाव रे अच्छे जे जाति लागी बोली करी एका दरिद्रर सृष्टि बोली करी मुई अनुभव करूछे ई जाति प्रथारु दरिद्रर सृष्टि आ जेन माने जेते निम्न जाति से माने सेते भारत वर्ष रे दरिद्र सीमा रेखा तले सेही जाति लोक माने एका दारिद्र सीमा रेखा तले जन रहिछन भारत वर्ष रे वर्तमान सुद्धा जेन 36 रु 37% दारिद्र सीमा रेखा तले बसवास करुथबार लोकंकर आकलन करा जाइछे सेही 36-37% लोकंकर जाति के भी जाति आकलन करा जाए सेथिरे निम्न जातिर लोक माने सेही सीमा रेखा तले भितरे अधिकांश रहिछन तेणु करी आमे बुझबा के पड़बा जेन माने जाति प्रथा रे जेते तले अछन बोली करी परिगणना करा जाउछे से माने दारिद्र सीमा रेखा तले मध्य रहुतबार अनुभव करा जाइछे तेणु करी जाति प्रथार प्रभाव दारिद्रता भितरे अज्ञानता भितरे अशिक्षा भितरे बर्बरता भितरे एवं तलितला थौथुबार भितरे मध्य सेही माने एका रहुतबार हेतु जाति प्रथा भारत वर्ष रे तार बहुत कुपरिणति रहिते बोली करी मु अनुभव करूछे देखुन आमे गोटे परिवार रे जेते जण लोक अछन
ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି ସେ ପରିବାରର ନାୟକ ଯଦି ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି କେତେ ଲୁଗାପଟା ଦରକାର ମା ଯଦି ଜାଣେ ମୋର ପରିବାରରେ ଏତିକି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ ମୋତେ ଏତିକି ଚାଉଳ ଲଗାବାକେ ପଡ଼ବା ଏତିକି ରୁଟି କରବାକେ ପଡ଼ବା ସାର୍ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଦେଶରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ ସାର୍ যদি দেশর জননায়ক মানে জানবে তাহলে তার লাগি উত্তম ভাবে বজেট পাস করবে কিন্তু দেশর যদি জনগণনা উত্তম ভাবে করা নাই যায় তাহলে সেমানকর শিক্ষা কেতে স্বাস্থ্য কেতে তাঙ্কর লাগি খাদ্যর আবশ্যকতা কেতে পানীয় গৃহর আবশ্যকতা কেতে কেতে বাসগৃহর আবশ্যকতা কেতে ଆଜ୍ଞା বজেট পাস করবে কেনতা করি ଆଜ୍ଞା তেণু করি ভারতবর্ষের জনগণনা হেবারটা নিতান্ত আবশ্যক ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍ কারণ আজি যদি কথাকে ভারত সরকার আকলন নাই করি দিতা তাহলে গরু গাই ছেলি মেন্ঢা মানকর জনগণনা করা যায়তা কাঁ করি ସାର୍ সেমানকর গণনা করা জানতা কাঁ করি ভারতরে কেতেটা ছেলি অছন কেতেটা গরু অছন সেটা গণনা করা যাউছে অথচ কেতেটা জাতির জনগণনার লাগি জাতিবাদী মানে বর্তমান প্রতিবাদ করুছন নাই নাই ওবিসি নাঁরে জনগণনা করা নেই যাও ସାର୍ তার মূলরে গোটে ষড়যন্ত্র কারণ ওবিসি মানকর ভিতরে চেতনা সৃষ্টি হয়ে যা আজ্ঞা। সে মানে তাঙ্কর সংখ্যা কেতে জানি পাইবে সেমানকর দারিদ্রতা কেতে জানি পাইবে তাঙ্কর শিক্ষা কেতে জানি পাইবে আর জানলে কালে সে মানে আন্দোলন করবে সেথির লাগি জাতিবাদী মানে ই যেন জনগণনাকে সেমানে বিরোধ করিথিছন কিন্তু প্রকৃতরে দেশে জনগণনা হেবারটা নিতান্ত আবশ্যক এটা বলি মুই অনুভব করুছে ଧନ୍ୟବାଦ ମହାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଦେଶର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ କଲେ ଯାଇ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବୋଧହୁଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ସାର୍ ଜାତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ দেখুন ভারতবর্ষ যেন জাতি প্রথা গোটে এন্তা ভাবে রহিছে যেনটা কি মানে গোটে ঘাটর গোটে পাহাচর সিঁড়ি ভলিয়া রয়েছে আইথে যেন ৬৭৪৩টা জাতির লোক অছন বলিকি মুই পূর্বরু কহুতিলি যে সেটা আপন মানকর ভিতরে জানিথিবে যে ভারতবর্ষের এই জাতি প্রথা এভাবে ভাবে গ্রাস করেছে যে গোটে জাতির লোক আর গোটে জাতিকে ছুঁইবার তো দূরের কথা যে ইটাকে তার বাড়ি বৃত্তি পেশা ধন্দা জীবন জীবিকাকে মধ্যে বাইকাট করে দিয়া যাইছে যার ফলরে তথাকথিত নিম্ন সমাজরে বসবাস করুথবার লোক মানে নিজের বাড়ি বৃত্তি পেশা ধন্দা জীবন জীবিকাকে বি সেমানে উত্তম ভাবে পরিচালনা নাই করি পারবার যার ফলরে সেমানে গাঁরু ছাড়িকি রহুথবার মাটি বহিবারটা ইটা গড়বারটা পথর পিটিবারটা পথর তুলবারটা ই প্রকার পর রিক্সা টাণবারটা হাড়ভঙ্গা পরিশ্রম করবার লাগি বাধ্য হউছন কিন্তু পরিশ্রম তো ঠিক কিন্তু তার ফলটা বহুত কম দিয়া যাଉଛି তেণু করে সেমানকর ভিতরে দারিদ্রতা রহিছে তো ইতার কুপরিণতি তো রহেলা নিশ্চিত রূপে তেণু করে ই জাতি প্রথার কুপরিণতি বাড়ি বৃত্তি পেশা ধন্দা জীবন জীবিকা উপরে পড়ুথবার হেতুরু জাতি প্রথা নিতান্ত রূপে দেশরু বিলোপ হেবার কথা বলিকি মুই অনুভব করুছে তেণু করে ই জাতি প্রথা ভারতবর্ষরে যেতে দেখবে মানে উচ্চ বর্গর লোক মানে ভারতবর্ষরে উচ্চ আসনরে আসীন হইকি অছন আপন কোনসি জাতির তো বর্তমান নামকরণ নেই হুয়ে কিন্তু আপন মানে দেখবে যেন জাতির লোক মানে যেতে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত সেমানকর আর্থিক অবস্থা মধ্য সেতে সচ্ছল সেমানকর খাদ্য বস্ত্র পানীয় বাসগৃহ শারীরিক গঠন সেতে উন্নত অবস্থায় অছি কিন্তু যেন মানে জাতিরে নিম্ন বর্গরে বসবাস করছন সেমানকর শারীরিক গঠন সেমানকর খাদ্য সেমানকর বাসগৃহ সেমানকর আচরণ নিম্ন বলিকি কুহা যাଉଛି তার কারণ হেলা যে জাতি প্রথা হি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যর মূল কারণ অজ্ঞানর মূল কারণ এবং অশিক্ষার মূল কারণ তেণুকরি জাতি প্রথার একা ই ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ বলিকি মুই অনুভব করুছে ধন্যবাদ মহানন্দ স্যার ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା
ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନର ସଙ୍ଗରୋଧ ଯେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ 1000 ବର୍ଷ ତଥା ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ସେହି ସଙ୍ଗରୋଧକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମର୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏହି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଆମ ଦେଶରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହାନନ୍ଦ ସାର୍। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର୍, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ହେବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସାର୍, ଜାତିବାଦକୁ ଦେଶରୁ କେମିତି ଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହା ଏକ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ ଜାତିବାଦକୁ ଆମ ଦେଶରୁ କେମିତି ଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ। ହଉ, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍। ଯେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରେ କିପରି? ସାର୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଭାବରେ ତାର ଜଡ଼ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ଅତି ତଳିକୁ ଯାଇଛି ସାର୍। ଯେ ତାହା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଭାରତବର୍ଷର ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରେ। ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାର୍ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରେ। ସାର୍। ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ କେତେଟା କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସାର୍। ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହୁଏ ସାର୍। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତନ ହେଲା এই জাতি প্রথা থিবার ধার্মিক চিন্তনରୁ মুক্তি পাইবা পাই, ଆଜ୍ଞା মানসিক গোলামীর মুক্তি পাইবা পাই ধার্মিক পরিবর্তন সেমানকর মধ্যরু গোটিয়ে। ସାର୍। 2 নম্বর ভীম ভয়ঙ্কর দর্শন গৌতম বুদ্ধঙ্কর দর্শন অনুসারে ଆଜ୍ଞା। সে কহুতিলে যে গ্রামকু গোটিয়ে রাতি ଆଜ୍ଞା। ঘরকু মুঠিয়ে পালন করিব পিণ্ডে প্রাণ থিবা চন্তে। ସାର୍। তো গাঁ গাঁ বুলি বুলি জাতি প্রথার বিরুদ্ধাচরণ, জাতি খোঁজিলে মুক্তি নাহি, মুক্তি খোঁজিলে জাতি নাহি, ই প্রথা যেন চিন্তন যেন থিলা, ই চিন্তনকে লোকঙ্কর মানসিক স্তররু জাতি প্রথা ভারতবর্ষর গোটে ভুল চিন্তন, ইতার দ্বারা দেশর ক্ষতি হচ্ছে, ইতার দ্বারা দেশর প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। ই প্রকার চিন্তনকে প্রচার করবার লাগি গোটে পথপ্রান্তক নাটক ভলিয়া যেনতা আপন কহুতিলে সেই প্রকার চিন্তন ভারতবর্ষে বুলি 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 যদি প্রচার প্রসার করা যায় তাহলে জাতি প্রথা কিছু বিলোপ ঘটি পারে। তারপরে তৃতীয় কারণ হেলা যে ভারতবর্ষর জাতি প্রথাকে কলুষিত করবার লাগি বাবা সাহেব আম্বেদকর যেন SC ST এট্রোসিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট যেন দেইছন তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সাংবিধানিক স্তরের সম্পূর্ণ ভাবে হৃদয় সহিত যদি ভাল করে লাগু করা যায় তাহলে জাতি প্রথা কিছু মাত্রারে সম্পূর্ণ ভাবে নেই হেলে মধ্য কিছু মাত্রারে বিলোপ ঘটি পারে। চতুর্থ কারণ হেলা যেন শাসক বর্গ রহিলি ভারতবর্ষের যেন শাসক বর্গ যেন মানে ভারতবর্ষর শাসন ডোরিকে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী যেন মানে যা মানে শাসক বর্গ রহিলি সেই মানে আন্তরিকতার সহিত ভারতবর্ষর জাতি প্রথা কিন্তাগিরি বিলোপ হেবা তার লাগি যেন সংরক্ষণ ব্যবস্থা মাধ্যমে যেন ব্যবস্থা করা যাইছে জাতি প্রথা বিলোপ হেবার লাগি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গুটে তন্মধ্যরু গুটে সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে 100% আন্তরিকতার সহিত লাগু কলে জাতি প্রথা মধ্য কিছু মাত্রার লাঘব হয়ে পারবা বলি করি মুই কহুছে। এবং পঞ্চম পর্যায়ে ভারতবর্ষর যেন মানে জাতি প্রথা দ্বারা কলুষিত হউছন সেই মানে তাঙ্কর নিজস্ব যদি শক্তি বলরে ভারতবর্ষর শাসন ডোরিকে যদি সে মানে তাঙ্কর করি যদি অপনাই পারবে তাহলে ভারতবর্ষর জাতি প্রথা বিরুদ্ধাচরণ করবার লাগি সে মানে কানুনকে ভাল ভাবে আন্তরিকতার সহিত লাগু করি পারলে সে মানে ভারতবর্ষর
जाति प्रथा संपूर्ण भाव में विलोप करवार लगी भारत वर्षर तथाकथित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज लोक माने जदि भारत वर्षर शासन गादी के जदि संपूर्ण भाव में अख्तियार करी पारबे ताहले भारत वर्षर जाति प्रथा मध्य संपूर्ण भाव में विलोप लगी से माने प्रयास करी पारबे बोली करी इटा मोर अंतिम इच्छा बोली करी मुई अनुभव करूछे। धन्यवाद धीमान महानंद सर आपण आलोचना कले आओ विभिन्न प्रकार सजेशन देले जे जातिवाद को देशरू केमिति लोप करा जाय परिबो। हाँ दर्शक बंधु जातिवाद को लोप कले जाई देशर उन्नति हेबो यह समस्तंकर दृढ़ोक्ति अटे। आपण जानिछंती प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु केवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। आम महापुरुष तो कही जे प्राणींकर दुख को केवे भी देख नहीं से प्राणी दुख को केमिति भाव में दूर करा जाई परिबो चिंता करा जाऊ। आमे समस्त जाति को समान भाव में व्यवहार दे आम देशर उन्नति करवा यह हेले जाई देशर उन्नति हेबो समाजर उन्नति हेबो। आज आलोचना को आमे एठारे रखिबा। हाँ दर्शक बंधु आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आम यही वीडियो को भल पाइबा दिंतु मतामत रखंतु जदि भी कौन प्रश्न रही आपण मानकर आपण माने प्रश्न करि परिबे। आपण माने ठीक भाव में जुक्ति रखंतु एवं आमको सहयोग करंतु। धन्यवाद धीमान मुनिलाल महानंद सर आपण आमर चैनल को आसिले आलोचना कले जातिवाद उपरे आउ आपणकर सुचिंतित मतामत रखिले जातिवाद को किपरि देशरू दूर करा जाई पारिबो एवं देशर सामग्रिक विकास केमिति हेबो आपण मतामत रखिले सेति पई आम चैनल तरफ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।